lang po, huwag muna po kayo lalapit ha. Sandali lang po. Bakit? Sir, sandali lang po, wait lang po. Mamadali ako pupunta. Opo, wait lang po, sir. I-confirm ko lang po. I-confirm mo. Wait lang po, sir. Sir, ikaw po ba talaga to si Mark Gamboa po? Oo, ayun o. Sige po, sir, nag-iingat lang po kami, sir. Kasi alam niyo naman po yung nangyari doon sa rider na nag-trending, di ba? Nag-iingat lang po kami, sir, sa mga ganyan itsura niyo po. Pasensya na po kayo sa ano ko. Pasensya na po. Sir, ano po, saan po kayo? Sa bulimbok nyo? Bangilista. Ay, Bangilista po. Sir, dyan lang po muna kayo. Ako po bababa. Hindi, okay na po, sir. Okay, kayo po yun. Opo. Sir, for safety lang, sir, ha? Ako na po magsusot ng helmet, sir. Ako na po. For safety lang po. Yeah. For safety lang po. Pasensya na po. For safety lang po, for safety. Sige po. Upo po kayo, upo. O sige po, upo po kayo, upo. For safety lang po, sir. Pasensya na po. Sir, pasensya na po, ha. Sir, for safety lang po to, ha. Sir, paano lang po ng kamay, sir? At ganun. Hindi, pasuyo na lang po, sir. Pasuyo. Pasuyo, sir. Kasi marami na po nag-trending ngayon, sir. Pasuyo lang po, sir. Pasuyo lang po. Sir, pasensya na po, sir. Hindi, pasensya na po, sir. Okay lang nga mo. Hindi, pasensya na po. Pasuyo lang po, sir. Eh, may dalawa po ako, anak. May dalawa po ako, anak. May asawa po ako, eh. O, pasensya na po. Kayo yung anak ko eh. Kaya po talaga, hindi ko po gusto gaya ganito eh. Kailangan lang po, sir. For safety lang po, sir. For safety lang po. For safety lang po. For safety lang po, sir. Sir, sige, alis na po tayo, sir. Sir, siguro, sir. Para sigurado, sir. Para hindi kayo makagalaw, sir. Para sigurado. Yeah, sir. Tuloy na po tayo, sir. Okay na po kayo, sir? Okay na po kayo, sir. Tuloy na po tayo. Okay na po to, sir. Yes, thank you po. Sir, ibang ilista na po tayo, sir. Sir, ibang ilista po. Ito na po. Sir, ibang ilista na po. Opo, for safety lang po, sir. Pasensya na po. Pasensya na Ano po. ginagawa mo sa passenger niyo? Hindi naman, sir, for safety lang po kasi may pinatay, di ba? May trending, pinatay. Kaya natatakot na po kami bilang mga rider po. Sige po, paano po kayo? Sige po. Pasensya na po, Pasensya na po. Eh, tatanggalin ko lang po, tingnan lang po. Pasensya na po, nag-iingat lang po kasi may anak po ako, sir. Eh. May asawa po ako. Opo, pasensya na po. I-report mo lang sa manager mo. Pasensya na po, sir. Tatanggalin ko na lang po, sir. Tatanggalin ko na lang po. For safety lang. O, di kahit kayo na lang bahala magtanggal, sir. Siguro mauna na po ako, sir. Anong oras na rin eh. Delikado na po sa lugar na to, sir. Bahala ka na po.